je pense que je ferais monter Zamboanguissa d'un cran parce qu'on le voit beaucoup descendre juste devant la défense, même si son volume de jeu lui permet de se porter très vite vers l'avant. Mais quand vous voyez à la base, il joue beaucoup devant la défense par rapport à Koundé Malong qui est plus à l'avant. Donc je pense que moi je ferais entrer Arnaud Dioum, qui est aussi milieu défensif, et je ferais Retour au stade de Japoma pour les 45 dernières minutes de ce face-à-face entre les Lions indomptables du Cameroun et les Amavubi du Rwanda. 0 but partout au terme des minutes. Voici les 45 dernières minutes. Elles sont décisives pour l'équipe du Rwanda qui a besoin d'une victoire ce soir pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Gideon. Can Rwanda scale the uphill task of beating Cameroon, almighty Cameroon, back in their own backyard to qualify, or rather to keep their chances alive in these AFCON qualifiers? That is a question. For now, no changes to the Cameroon team, and equally no changes to the Rwandan team. The 22 Gladiators are back on the field of play, and any moment from now, referee Mohamed Ali Musa from Niger will start operations for the next 45 minutes. The Cameroon team probably will need to do one or two things. The Rwandans are praying and calling on the gods to give them qualification today. Les acteurs sont de retour. Et l'arbitre central, Mohamed Ali Moussa, qui s'apprête à donner le kick-off de ces 45 dernières minutes. Les acteurs se repositionnent. Nos masques et gardons la distanciation. Merci. Ils vont occuper certainement chacun sa place. Alors qu'il y a un échange courtois entre le central de cette confrontation et Mehdi Kagere. Mehdi Kagere, ce joueur du Rwanda. La machine est à nouveau en mouvement. Voici les Rwandais. Olivier Nyonzima. Et l'entraîneur Vincent Machami qui repositionne ses hommes. Meapia pour le Cameroun. La déviation n'est pas bonne. Ballon à nouveau camerounais. Il y a une faute au passage. On joue rapidement côté Amavubi du Rwanda. Lagué qui était bien lancé, gardé par Meapia Fonga. The Rwandans will definitely in the second half be in a hurry because they need to score. Haruna Nyonzima with an opportunity to flip the ball to area. Goalkeeper Omosola collects commandingly. This is Jonathan Gwem, the man from El Gouna in Egypt, the 2017 AFCON winner. He was on the bench when Cameroon won the 2017 AFCON. That was in Gabon. Clinton J with 5 colleagues. 5 colleagues goes crashing onto the ground. It's a free kick for Cameroon. Coach Conceição watching it. Yeah. Also pushing for Malagé. Ballon arrêté pour les Lions indomptables du Cameroun. C'est Pierre Koundé Malong qui va se charger de botter ce ballon.
natif de Limbe dans la région du Sud-Ouest. Il est passé par Bestar de Limbe. Souvenez-vous. On va suivre ce coup franc pour les Lions indomptables du Cameroun. Le tir se lève et c'est dans la niche. Le portier Olivier Cuisera est sur ses appuis. Voici Michael Ngando Ngandui pour les Lions indomptables. Moumi Ngamale. Moumi. Il va certainement jouer pour Clinton Ndje. Le centre. Et Cuisera qui s'interpose. La séquence était belle. Of course, Moumi Ngamale comes alive for the first time. And with that cross that goes into the palms of goalkeeper Cuisera. But that was a fine play from Moumi Ngamale, who had to crisscross the field. There comes again Moumi Ngamale with Zambongisa. Vesa Boubacar locates Fight Collins Gorana, the man who played for Union Sport of Douala, Njalakwan Sports Academy. And the ball is back to goalkeeper Mosola. Mosola plays with Ongla Martin. This is Jonathan again, put on the orbiter, across into the area. That was a fine one there, la la la, my word. He tried something, Njeki did try something, but it would have been a spectacular goal indeed. From the man who has scored 10 goals for Cameroon, who scored his first goal against that was against the DRC. That was back in 2014 on his first appearance, and then a few days afterwards scored 2 goals against Côte d'Ivoire in Yaoundé when Cameroon beat Côte d'Ivoire 4-1. They were calling him, they were liking him to Samuel Eto'o because Clinton Ndje came in a little promise. It is true that he has dropped a little bit in form, but is picking up in Dynamo Moscow. André Franck Zambouanguissa pour exécuter ce ballon arrêté pour l'équipe du Cameroun. Il choisit de jouer pour Fight Collins Ngoran. Clinton Ndje. Zambouanguissa. Il cherche un partenaire. Le voici André Franck Zambouanguissa pour le capitaine Vincent Boubacar. Attention. Aruna pour l'équipe des Amavumbi. Il y a un petit accrochage. On va revoir cette action qui offre un ballon arrêté au Rwandais. Ballon récupéré par les Camerounais. Et il y a un coup de sifflet au passage. Un pied un tout petit peu élevé de la part de Mehdi. Le Rwandais. Michael Ngando Ngandui pour les Lions indomptables. Martin Onla. Attention, le danger. Il rôde dans le camp des guêpes. Ngamale. Elle est faible, la frappe. I think Moumi had something better to do with that ball because there was a crowd of legs blocking
vision there. Free kick against the Rwandan. Fair foul on Matola. Rather on Miapiad. There's Abubakar. Oh my word. And this we see the skill that has given him 15 goals in the Turkish Football League, Super League. That's Vezan Abubakar, 15 goals for Beşiktaş. L'ancien Lorientais qui multiplie des tentatives. Vincent Abubakar qui est passé par le FC Porto, actuel joueur du Beşiktaş en Turquie. He is Zanzibar BC, Cameroon's feet, best scorer out, and that should be something to the referee to look to back. Could it be a red card? Could it be a red card? Ah oui. It could be. Ah oui. Le carton, il est là. Oh my word. Mumin Gamalo. And I told you that good Mumin Gamalo has always scored against Rwanda. The 2 goals he scored for the national team have been against Rwanda. And he was moving towards replicating it again. Onto goalkeeper Kwizera came out. Vous avez vu le carton? Yeah, I'm seeing something red. Il est rouge. Yeah, normally Zanzibar BC, if referee Mohamed Ali Musa were to apply the rules as it is, Olivier Kwizera should be off. Ah oui. Il est expulsé. Le portier Olivier Kwizera. Those are the rules. The Rwandan bench is all standing. They can't understand what is happening. Olivier Kwizera. Champion du Rwanda en 2014 avec APR, l'armée patriotique rwandaise. Ancien portier de Isonga FC. Gardien de but de Rayon Sport de Kigali. Il est passé par Bidvest en Afrique du Sud. And Free State Stars of South Africa exactly before coming back to Rwanda, Zanzibar BC. He's a big miss to the side. They will have to bring in the second goalkeeper, the one who was in command of things. That was in the game against Mozambique. Mozambique. That should be Vuye Kure Emery, who did a wonderful job. Un remplacement va s'imposer côté Amavubi du Rwanda. And that makes things more complicated for the Amavubis. Il faut regarder ce qui se passe, Gideon. Yes, exactly. Entre le professeur Ngachu. See Mashami thinking something out. The Rwandans have got at trying to see what they can do, because now the task becomes heavier and more difficult. Il faut repositionner les hommes. C'est l'exercice qui interpelle en ce moment le sélectionneur national Vincent Mashami, côté Amavubi du Rwanda. And thank God, Zanzibar BC, it's their job. Coaches know how to do it. They know that things like this can happen. They are forced to at least design scenarios like this before matches, knowing fully it can happen. And today it has happened at the moment when Rwanda needs a victory. Mashami, this is where they will know whether he knows his onion, he has the trick to beat almighty Cameroon in their own backyard. C'est son jour anniversaire, Vincent Mashami. Difficile de passer son anniversaire dans ces conditions. Ah oui, il faut trouver la solution. Well, the anniversary gift is taking time to come. Il faut repositionner les hommes.
Now they will have to remove one player to bring in the goalkeeper. And who will be that? That's the question. We've seen the referee, we've seen Vincent Mashami call up Haruna, the captain, to consult with him what should be done. And believe me, Jean-Charles Bessé, the substitution should be at the attack line because they need the goal today. Il n'est pas son premier carton, ce Olivier Cuisera, il n'est pas son premier carton rouge. Souvenez-vous, il n'a pas participé au dernier match de ces éliminatoires pour cause de carton. Mokonzi Yannick, entrée numéro 18. Il n'a pas pu jouer face au Mozambique. Et le remplacement qui s'impose avec l'entrée de Emery Mvuyikure, le joueur de Tusker FC. On imagine qu'il n'avait pas prévu jouer ce soir. Le portier de Tusker FC, lors de première division au Rwanda. Irandukunda Bertrand et l'entrée du numéro 18, Emery Mvuyekure. Of course, Rwanda has that goalkeeper, Mvuyekure, who did a wonderful job against Mozambique. He did outstanding saves. He has come in at a crucial moment. Has he brought in luck? Kunde Malong will test him on the free kick. And believe me, on a good day, Kunde can launch it into the back of the net. He did that in Quebec. Le coup franc pour le Cameroun. Et la frappe. Le tir du capitaine Vincent Aboubakar, qui a repoussé par le mur des guêpes du Rwanda. Ballon de remise en jeu pour Haruna Niyonzima et ses coéquipiers. La touche à nouveau pour les Amavumbi qui doivent se sentir en difficulté, en infériorité numérique ce soir. Difficile de manœuvrer cette équipe du Cameroun. Ces Lions indomptables à domicile qui ont juré devant le ministre des Sports et de l'Éducation physique hier soir qu'au terme de ce face-à-face, il y aura une victoire. Une victoire camerounaise. Jean-Charles Bessé, the Rwandans are very daring at the moment. They decided to play with 3 defenders against mighty Cameroon, and then to see whether they can strike Cameroon on the counter. And why not see? We look at the field at the moment. They're trying to do that. Gandu take the ball forward. Franck Zambouanguissa. Il avale les mètres. On avance côté camerounais. Asingie Clinton. Le petit gris-gris n'est pas passé pour le joueur du Dynamo Moscou. Clinton, who was not on the original list of the players caught up by the coach because he's just coming from an injury. He had to take the decision from the French clubs not to release players for Clinton Jetty-Boucourt alongside Gandu because they were injured and the coach wanted them to rest enough and heal themselves. They have been given positions to the given places call-ups, and probably should understand why Clinton is not very much himself. On va suivre ce ballon. Et la frappe de Vincent Aboubakar. Elle est détournée par le portier
des Amavubi du Rwanda. C'était magnifique. That was a good one there. Une autre belle tentative by the goalkeeper. Ballon perdu par Martin Onla. Les Lions indomptables vont repartir. André Frank Zamboanguissa. Il a trouvé Clinton Jay. Le petit gris-gris, il ne va pas passer. Et il reste maître du ballon. Voici André Frank Zamboanguissa, le capitaine. Le capitaine des Lions indomptables pour un ballon qui file en sortie. Fine run. Pierre Koundé Malong. That was a fine fallback by Koundé Malong. Even though he's coming from an injury, he's giving a good account of himself, I must have to say. He remains one of the best hopes of Cameroon. His confidence on the ball is what is giving him a place in the indomitable lands of Cameroon. Quite confident player indeed. Good ball distribution. Nous sommes quand même loin du spectacle offert à Praia il y a quelques jours. Avec les conditions atmosphériques qui s'étaient dressées contre les Lions indomptables. Ballon arrêté pour Haruna Niyonzima et ses coéquipiers. Jonathan Guem. Il récupère le cuir. Il a trouvé Clinton Jay. Meyabia pour le Cameroun. On avance. Faye Collins Ngoran. Muminga Maleu. Le centre. Personne à la retombée du ballon. Clinton Jay. Il obtient un jet de coin. Le joueur du Dynamo Moscou. I think Muminga Maleu has gone to his real position at the moment. He likes coming in, cut in from the right. And you've seen him twice do the same thing. Clinton Jay with an opportunity to do damage there, but intercepted Cameroon. And then that's Zamboanguissa. That should be a penalty. No, rather something about the referee said there was a handball. Jean-Chira Bessé. On va revoir cette tête puissante de André Frank Zamboanguissa, repoussé par le portier des Amavubi du Rwanda. Jean-Chira Bessé. Emery Vouyi-Kouré. Sortie numéro 7. A change for Cameroon. Numéro 11. And this Asumo. Martin Loïc Kako Asomo, qui a fait bonne impression pendant le CHAN Cameroun 2020. He was AS Fortuna. yes. He was twice Jean-Chira Bessé, man of the match. And there's been a clamor that we should bring in more fireworks to the Cameroon attack line. And Asumo, who came in as a substitute in Cape Verde, had the opportunity to prove it today. He has as much as about 35 more minutes. Could have been an opportunity. Oh la la, that was dangerous indeed. But then the linesman flag was up. Mehdi Kagire Mehdi, the mouth plays for Simba. In Tanzania, they call him the Golden Boy. He has scored 15 goals for his team. I mean, for Rwanda national team, he's the real danger. He's 34 years old. Mehdi Kagire, the Golden Boy. He's one of the professionals. Il était complètement esselé face au portier des Lions indomptables du Cameroun sur ce coup. La
Première véritable alerte portée par les Amavubi du Rwanda dans le camp des Lions Indomptables. And sometimes it's said that when a team is playing with an inferiority, let's say an inferior number on the field, they are more dangerous. And we've seen that the Rwandans have come very dangerous. Kajire, it's true that Kajire was offside, but you can imagine that this happens often. As Loic Akwasumo is on your screen there. All eyes on the young man, whether he could perform well today. This is an opportunity for him. Miapia is about winning the hearts of Cameroonians in terms of performance. He's not been bad at all. Ballon camerounais. Koundé Malon pour André Frank Zambo-Anguissa. Martin Loïc Kako-Asomo. Première touche de balle. Le capitaine Jonathan Ngwem. On construit côté camerounais. Mingamale. Il y aura un centre. Martin Loïc Kako. La frappe. Elle est dévissée. Elle porte la signature de Muminga Male. It's a admirable first steps from Asomo, who was able to hold the ball. Yes. Ah oui, le centre était magnifique. Yes, of course, and we're talking about Vincent Abubakar and of course Asumo, whose first touch of the ball are quite lovely and is providing a lot of un autre remplacement côté camerounais. J'aperçois West. Blondon Meyapia Foulan. Entrée numéro 14, Samuel Oumgwe. Substitution Cameroon. Out. Blondon Meyapia. Samuel Oumgwe, milieu défensif, qui évolue au Rheindorf Altach en Autriche. He's a former PGS player. He's the captain, was the captain of the national under 23 team that played for the Olympic qualifiers. La sélection U20. Of course, first of all, yes, that's it. That was when they played the AFCON. That was in 2017 in Zambia. He is very polyvalent, very versatile. He plays at the midfield and center at the defense. Sa première sélection, Martin Samuel Oumgwe, c'était en janvier 2016 lors du match amical Cameroun-Rwanda. Il avait été titularisé par le coach. Et le Cameroun avait réalisé un match nul face au Rwanda en janvier 2016. C'est une équipe, même s'il y a eu des changements, qu'il connaît un tout petit peu, Samuel Oumgwe. Le Cameroun qui essaye de broder quelque chose de consistant pour surprendre cette équipe des Amavubi du Rwanda qui évolue en infériorité numérique. Ballon perdu. Attention. Le ballon est à nouveau camerounais. Le capitaine Vincent Abubakar qui n'arrive pas à se départir
Et c'est Gep. Martin Loïc Akosomon. Il y aura peut-être un centre. Attention. Le capitaine Vincent Aboubakar. Koundé Malong. Jonathan Ngwem, le centre. Sans problème pour la défense des Amavubi. Another corner kick for Cameroon. Muminga Malo. Aruna Nyanzima, le capitaine des Amavubi, qui était à la manœuvre sur ce coup. Et le corner camerounais qui va être botté dans quelques instants. Le cuir se lève. Jonathan Ngwem, Pierre Koundé Malong. Ngwem. Le ballon est à nouveau camerounais. Et cette tentative largement au-dessus des buts de Emery. Vincent Aboubakar on his knees, probably as you see there, that is Maton. Zambo Anguissa, they still show the hunger for a goal to calm the restless Rwandans who are bent on hitting them hard today. The Rwandans know very well that a goal at this hour, at the 75th minute of the game quarter, give them hope. We hear that the last time they won Mozambique, there was a celebration in the streets of Kigali. And even the last time the Rwandans qualified for the Shan quarterfinals, the celebration was just unimaginable in the streets of Kigali. People kind of shut aside COVID-19 measures and celebrated all night in the streets of Kigali, up to the extent that the government had to send on a text on radio a message calling on them to respect measures. Zambo Anguissa, the man from Fulama, he turns around with the ball. Umget, Martin Asumo. At least Asumo Miyapia had done his own part. He has proven to the world that a chick that will grow to be a cock is known when it is hatched. And nobody can write anything about him. He was good indeed. And there is a charge for Cameroon. Le Cameroun à nouveau. André-Franck Zambo Anguissa. Il a servi Martin Loïc Akosomon. Il y a eu un geste pas du tout contrôlé par le joueur de AS Fortuna. I just imagine how the fans of Asokumo, Asumo would have celebrated if he had done what we expected here. Zambo Anguissa in a powerful fight with Musingi Ange, who has been pushed out of the field. Ah oui, c'est une petite armoire. André-Franck Zambo Anguissa. Il y a une faute. We have played the last 15 minutes of the game, last quarter of the game here at the Japoma Stadium in Douala. The Lions' first game at this very stadium is cruising towards an end. Fire calling says, Paradil corridor, goalkeeper Norara, goalkeeper Vu Yikuru.
Il a été poussé dans le dos, le défenseur camerounais, par Lagué, qui semble dépassé par les événements ce soir. Exactly, Lagué has been running and pushing and doing everything. Attention. No, nobody, oh my God. Nobody to connect. After a fine mesmerizing by Mumingamalu. The rushing by Asso. Akwasumu was late indeed. Rwanda, sortie numéro 14, Langué, entrée numéro 16, Ernest Sougira. L'entrée de Ernest Sougira, le joueur de FC Police, qui a participé au dernier CHAN au Cameroun. C'est vrai qu'il n'était pas tout à fait titulaire pendant le CHAN. Yes, he was announced to be a key player, but then he didn't perform so well in the first game. So he was benched, but he has come back as a player from Rayon Sport into the area. Ngamalu at working pace. Ngamalu. The Rwandans are defending like very much like Hainas. Zambongi is in the fight, in the battle, no, rather he goes crashing to the ground. Attention au carton. Attention, il pourrait prendre un carton. But there wasn't really vicious in Zhang Chirac, basically. I think there was some diving, a little bit of exaggeration by Michael Ngandou-Ngandji. by Emmanuel Emanchiwe. But I think c'était une sortie rugueuse de Michael Ngandou-Ngandji, défenseur de la Gantoise. the kudos to the Rwandan side, who despite their inferior number are still coming out very powerfully and giving a good account of themselves. That could be a mistake. Jonathan Bam. Haruna with an opportunity. Haruna would test the goalkeeper Omosola. That was quite simple into the gloves of the Eyes Vita goalkeeper. Simon Omosola qui est sur ses appuis. Dans Chirac, coup de Malong part away. Coup de Malong gets a free kick, but that was quite lovely for Koundé Malong, who was powering his way. What a day for Koundé Malong. He's been the brightest spot on the field for Cameroon. Koundé Malong qui sort de blessure, une blessure qui l'a éloigné des stades. Ancien sociétaire de Grenada. Il est passé par l'Atlético Madrid chez les U19. Ballon arrêté avec au départ André-Franck Zambo-Anguissa. Can Zambo-Anguissa score? Do something for the public here. He who has On va suivre ce coup franc. Le cuir se lève, il est largement au-dessus de la cage des Amavumbi. Alors qu'on s'achemine vers la fin de ce match. Zambo-Anguissa, who has 26 caps for Cameroon with 3 goals. And now there's a change of players for Cameroon. 3 of them exactly. Of course, Mimoumi Ngamalu. First change is actually Bessé. Manicré, le joueur de la colonne sportive d'Idja.
Entrée Serge William Tabekou. Serge Tabekou qui fait son entrée. L'un des joueurs qui aura évolué dans toutes les sélections inférieures au Cameroun. U17, U20, U23. Sa particularité, c'est la percussion. Yes, this Ce is joueur, yes. Serge Tabekou. Jean-Charles, this is Maniké getting a lot of applause on the mega popularity at the Douala Japoma Stadium here. He too was at the Shan. He has given a lot of promise in his play style, and of course the coach has honored him with a call up to the national captain, national team. Maniké, can he do something? Maniké with a miss, with a poor back pass. The Rwandans are beating on the left hand side. Offside. He has been flagged offside. Il y avait une position illicite côté Amavubi du Rwanda. Les Amavubi qui se débrouillent pour éviter de prendre de l'eau ici au complexe sportif de Japoma. En ce mardi de foot, attention, il y a peut-être un centre qui se prépare. Le geste était de trop. Ah oui. That was Serge Tabekou. Had overdone things. He had to erase the player for the first time and the second time. He didn't succeed. Serge Tabekou plays for Moukrong in Belgium. Il n'est pas du tout content. Le sélectionneur Antonio da Silva Kansesawa. Martin Loïc Kakwa-Somon. Il est lancé. Attention, ballon perdu par les Lions indomptables. Les Guêpes peuvent repartir. Mehdi pour les Guêpes du Rwanda. Il y a eu une poussette. Le capitaine Vincent Aboubakar qui se déploie. Attention, la frappe. C'est Maniké. C'est Maniké qui avait ce ballon. Jean-Charles Bessé. Maniké has missed an opportunity to enter history. He had every opportunity to tap the ball into the net and he would have entered the history books. That on his first encounter with the national football team, he did the magic. Il a été bien servi par le capitaine Vincent Aboubakar. Il ne lui restait plus qu'à propulser ce ballon au fond des filets. Le joueur de la colonne sportive du Dia. Anyway, he has a lot of promise, a lot of movement in his play. At least that was quite good indeed. But then I think another opportunity, Maniké will hit in the goal. Coach Conceição knows that he's trying his young boys to see who can fit, who can join the team. He knows very well that in the month of June, the qualifiers for the World Cup would begin. Cameroon will be playing against Côte d'Ivoire, Malawi. Yes, of course, and that will be quite dangerous. Malawi, Côte d'Ivoire, and Cameroon have qualified for the AFCON, which will be more difficult. So it's quite lovely for him to see trying. Capitaine Vincent Aboubakar qui a pris ce ballon de la main
qui cherche son 22e but avec les Lions indomptables. Dan Shirabisi will have just about 3 minutes to go, and Ngandui Michael is calling on the place because this could be the moment when the Rwandans could strike. And they have a free kick, they have a corner kick. That should be Haruna Nyongziba. Le joueur de Young Africans en Tanzanie, qui semble revendiquer quelque chose. Yes, a little bit already tense for the world that they might be out. Attention, il y a une offensive. Manicré. Ce n'est pas Manicré. Akoasomo qui n'a pas pu récupérer ce ballon. La défense des Guêpes repousse le danger. Le cri. Faut dire attention, j'ai été touché. Yannick Tiki, the man from Canada. He who plays the Europa League after would perform the had this foul on this powerful, very heavy number 16 for the Rwandan side. And Sujira, huge and tall, 1m94. Avertissement numéro 6, Yann Eteki qui a pris un carton jaune à peine entré dans ce match. Yann Eteki, who played for the under-23 team for Cameroon. He plays as centre midfielder for his club. 1m82, was born in Yaoundé. And he has played 33 matches for his side. 19 of them as a regular. Samuel Umguet de dos. Alors qu'on indique le temps additionnel, il y aura 3 minutes de temps additionnel dans ce match. 3 minutes pour les Lions qui souhaitent sortir de ce match avec une victoire. Leur premier match dans ce complexe sportif de Japoma. Attention à cette offensive. Attention! Personne pour propulser ce ballon au fond des filets. Encore une opportunité mal exploitée par les Lions indomptables. Oh là là! Le capitaine Vincent Aboubakar. Le ballon qui est repoussé par la défense du Rwanda. Le danger n'est pas totalement écarté. Serge Tabekou. Serge Tabekou has not been very much himself in today's game. Even in Cape Verde, he wasn't really himself. He has had 2 opportunities. Yann Teki, Radada Umgueta. Fans fight calling who has been doing quite a good job. I saw Kwazabo. He goes crashing on the ground. And the referee said there was nothing. Fight calling again. The Cameroonians. Oh. Yann Teki couldn't keep the ball on target. But that was a good attempt from the Grenada man. Yann Eteki qui n'a pas pu trouver la cage. Les Lions indomptables multiplient les offensives, multiplient les opportunités de scorer.
Malheureusement, le cuir évite les filets de l'équipe du Rwanda. Pour le rappeler, le Cameroun est qualifié en tant que pays organisateur, leader dans ce groupe F des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021. La pression est dans le camp rwandais. Le Rwanda qui cherche sa qualification, la deuxième de l'histoire, et il n'aura pas. Ce Rwanda obligé de rentrer à la maison. Yes, of course, it's ended here at the Japoma Stadium in Douala. The Rwandans are on the ground. They wouldn't qualify for the AFCON again. They have withdrawn here in Cameroon. So the Lions of Cameroon, their first attempt, their first appearance at the Japomas ended in a 0-0 tie. Fire Collins had a good run of play. He kind of he covered the corridor, the right corridor. Haruna Nyonzima, angry with referee. Il n'est pas content. Haruna Nyonzima, of course, it's quite le capitaine understandable. des Amavubi, qui a choisi de dire ses vérités au central nigérien Mohamed Ali Moussa. Well, we can understand Oui, Jacques Chirac will say the frustration of not qualifying for the AFCON. Even Chajire, he knows that he will not play. That's 34 years old. Even Haruna, 31 years old, knows that it's all over for him. They won't be able to participate in an African big event being controlled by the Vincent Mashami. C'est terminé. Et les Lions indomptables qui enregistrent un match nul pour leur première sortie ici dans ce magnifique stade de Japoma. C'est ce que l'on retiendra au terme de ce face-à-face entre les Guêpes et les Lions indomptables du Cameroun. Martin Loïc Kakwa-Somo qui semble nourrir des regrets. C'est peut-être l'occasion de faire le bilan de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football alors que nous nous acheminons vers les moments forts de cette rencontre. Et cette opportunité qui a été mal exploitée par le capitaine Vincent Aboubakar, la frappe à côté. Aboubakar, who decided to use force instead, perhaps he could have used intelligence. The Rwandans praying. Ce moment de prière. Mingamale. C'était bien fait de la part de Clinton Jay. Et le portier Olivier Cuisera a été sur ses appuis. This is the moment when goalkeeper Cuisera was sent out, who stopped Mumingamala, who was going straight. I was replaced. Christian Boubacar with a shot, and the new goalkeeper Vuyu Kouré with a fine stop. That was an opportunity for the Rwandans. Kajire Mehdi, known as the Golden Boy. Martin Loïc Kakwa-Somo qui salue le geste de son coéquipier. Voici le capitaine qui a servi Manicré sur ce coup. Ballon placé au-dessus de la cage des Amavubi. Et on en reste là. 0 but partout entre les Lions indomptables du Cameroun
et les Amavubi du Rwanda. Et ce moment de colère du capitaine Haruna Niyonzima qui est allé dire des mots difficiles, des mots durs à l'arbitre Mohamed Ali Moussa. On vous renvoie l'antenne au centre de production de Mbaladou pour les analyses et les leçons de ce match. La météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau bulletin météo, une vague de fraîcheur et de douceur ce soir, mardi 30 mars, donc le mois de mars qui tire à sa fin et les températures restent aussi clémentes. On sera donc entre 25 et 17 degrés de température pour ce soir et peut-être juste au petit matin, la zone équatoriale, elle, pas de légère différence. Par contre, dans la zone équatoriale, on sera donc entre 20 et 24 degrés. Allons-y pour le petit tour de Cameroun, si vous êtes en forme et dans la Damawa ce soir. Vous allez mener à bien vos activités avec ce temps paisible et très clément qui ira jusqu'au petit matin, mais surtout ne sortez pas sans être couvert. Dans la région de l'Ouest, même scénario, un ciel très nuageux, la lune sera néanmoins visible, pas de perturbation en vue, 16 degrés de température minimale. Nous terminons par la région du centre. Ici donc, pas de pluie en vue ni d'orage, c'est l'accalmie totale, un seul mot, profitez. Et bien c'est l'occasion pour les agriculteurs de faire une très bonne sélection de la grain des cacao. Bonne soirée. C'était la météo avec C3A Productions. Leader de l'audiovisuel de 3e génération, C3A Productions vous offre aujourd'hui les solutions de demain. Production et diffusion TV digitale, plateforme d'e-learning TV sans consommation de data. C3A Productions, maîtrise de l'innovation, même la perfection évolue. Être imbattable, c'est être prêt à saisir toutes les opportunités. Aller aussi vite que le son.